है, जो बालूरघाट है, वो दक्षिण दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। इस डिस्ट्रिक्ट का पिक्यूलियरिटी ये है कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, 15 अगस्त को ये हिस्सा पाकिस्तान में था, 18 अगस्त को हम भारत से जुड़े, और इनके तीनों हिस्सों जो है, ये 3 हिस्सों बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो कम्युनिकेशन मेरे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी का मुख्य प्रॉब्लम जो है, मेन जो प्रॉब्लम है वो है कम्युनिकेशन। और जब हमें स्वाधीनता मिली, 1947 में इंडिपेंडेंस मिली, उसके बाद लगभग 6 दशक हो गया। 2004 में हमें रेल कनेक्टिविटी मिली। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने और उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके वजह से रेल कनेक्टिविटी हमें मिली। लेकिन तब से हमारा जो रेल कनेक्टिविटी है वो बहुत बुरे हाल में है। सपोज हमारे कलकत्ता जाने के लिए कोई रेगुलर ट्रेन नहीं छूटती वहाँ से। जब वीकेंड होते सारे सांसद अपने क्षेत्र में जाते, मैं नहीं जा पाता क्योंकि कनेक्टिविटी इतनी बुरी है कि मैं पहुँचते पहुँचते वहाँ से लौटने का टाइम हो जाता है। इसलिए जो 2 बड़े सिटी है वेस्ट बंगाल में आप जानते हैं, एक तो सिलीगुड़ी है नॉर्थ बंगाल में और एक साउथ बंगाल में कलकत्ता है। 2 मिनट सर। तो हम किसी भी सिटी से हमारा रेल कनेक्टिविटी नहीं है। इसलिए आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी को अनुरोध करना चाहती हूँ कि सर वी नीड ए हीलिंग टच। হিলি গ্রামীণ হাসপাতালে রোগীদের সুবিধার্থে আধুনিক সুবিধা সম্পন্ন একটি ঘর স্থাপনের জন্য 10 লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। हमारे विपक्ष के मित्र जो बोल रहे थे कि पश्चिम बंगाल में बारे में पश्चिम बंगाल को इस बजट में डिप्राइव किया गया, आज इस हाउस में मैं बोलना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल में टोटल 48 प्रोजेक्ट्स है जो लैंड नहीं मिलने के कारण पूरा स्टॉप होके बैठा हुआ है। इवन मेरे क्षेत्र में जब मैं सांसद नहीं था, हमारे तृणमूल कांग्रेस के सांसद से थे, 2017-18 में बालूरघाट हिली न्यू रेलवे लाइन परियोजना के लिए 250 करोड़ रुपया आवंटन किया गया था मेरे पहले वाले सांसद के समय में। लेकिन सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की इनिशिएटिव की कमी की वजह से 250 करोड़ में से 4-5 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, बाकी पैसा वापस आ गया। इसका जिम्मेदार कौन है ये हमें पता लगाना चाहिए। जो पश्चिम बंगाल में मेरे क्षेत्र में ये 250 करोड़ रुपया जब ये दिया गया, पैसा वापस आ गया 4-5 करोड़ खर्च किए होने के बाद। आज माननीय रेल मंत्री जी के पास मैं गया, उन्होंने इस बार उस परियोजना में 20 करोड़ रुपया दिया है। इसलिए मैंने माननीय रेल मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन सर ये दिल मांगे मोर, 20 करोड़ तो दिया है आपने, लेकिन परियोजना को अगर पूरा करना होगा तो इसके लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत है। और मुझे आशा है, जैसे आपने व्यक्तिगत रूप से बोला है कि पैसे की कमी नहीं आएगी, राज्य सरकार की मंशा ठीक होनी चाहिए, लैंड मिलना चाहिए, लैंड के बिना प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सकता। বারংবার দিল্লিতে রেলমন্ত্রীর দপ্তরে যোগাযোগ করে বঞ্চিত হিলিবাসীর রেলের সুবিধার জন্য পুনরায় কেন্দ্র সরকারের কাছ থেকে প্রথম ধাপে 20 কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। রেল লাইন পাতার জন্য জমিদাতাদের ন্যায্য মূল্য দিতে পরবর্তী ধাপে 145 কোটি টাকা কেন্দ্র থেকে বরাদ্দ করা হয়েছে। এরপরের ধাপে 130 কোটি টাকা মোদি সরকার হিলির জনগণের রেল উন্নয়নের জন্য পাঠিয়েছেন। এর ফলে অধিকাংশ জমিদাতা তারা তাদের জমির মূল্য হাতে পেয়ে গেছেন এবং আরও সামান্য কিছু মানুষ স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রাপ্য অর্থরাশি পেয়ে যাবেন। গত বছরের সমাপ্তি লগ্নে আরও অতিরিক্ত 210 কোটি টাকা হিলি বালুরঘাট রেলের কাজের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। জমি অধিগ্রহণের অধিকাংশ কাজ সম্পন্ন হবার সাথে সাথে ভারতীয় রেলের সবুজ সংকেত পাওয়ার পর বালুরঘাট থেকে হিলি রেলপথের জন্য দীর্ঘদিন ধরে থমকে থাকা রেল ব্রিজগুলোর কাজ পুনরায় শুরু হয়েছে। আমরা আশাবাদী যে মোদি সরকারের তৎপরতায় এই হিলি বালুরঘাট রেল প্রকল্পের কাজ আমরা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করে ফেলতে সক্ষম হব।
উত্তরা অমৃতখণ্ড এলাকার বাসিন্দাদের সুবিধার্থে রাস্তা নির্মাণের জন্য 3,32,605 টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি গোপালবাটি অঞ্চলের বাইনাকুড়ি সংসদ এবং বড়কিল এলাকায় 2টি রাস্তা নির্মাণের জন্য 5 লক্ষ টাকা করে মোট 10 লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। হিলি সহ সমগ্র জেলাবাসীর এমনকি পূর্ব ও উত্তর পূর্ব ভারতের সংযোগকারী 2টি গুরুত্বপূর্ণ ভূখণ্ড হিলি থেকে মেঘালয়ের তুরা পর্যন্ত রেল ও সড়ক পথে যোগাযোগের ব্যবধান কমিয়ে আনার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী মহাশয়কে বারংবার অবগত করা হয়েছে। এর ফলে ভারত ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে। পূর্ব ভারতের একটি উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র হিলির কথা মাথায় রেখে হিলি থেকে গাজল পর্যন্ত 4 লেন জাতীয় সড়ক নির্মাণের জন্য কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন মন্ত্রী শ্রী নীতিন গডকরি মহাশয় 1300 কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। রাজ্য সরকারের অসহযোগিতা এবং জমি জটের কারণে প্রকল্পটি এখনও থমকে রয়েছে। অত্যাধুনিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ জনগণ। হিলিতে একটি ল্যান্ডপোর্ট স্থাপনের জন্য সদর্থক ভূমিকা নেওয়া হয়েছে। আগামী দিনে এই প্রকল্পটি সম্পন্ন করা হবে। হিলি এলাকার পথচলতি গ্রামবাসীদের সুবিধার্থে 200টি সৌরচালিত পথ বাতিস্তম্ভ স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। উপকৃত হয়েছেন সাধারণ মানুষ। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বালুরঘাট লোকসভার উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে এবং মোদিজির হাত শক্ত করতে পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিন। আরও একবার মোদি সরকার।